अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं जो दम आपको तिलावत करके दूँगा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आप इससे सुने, इससे इस्तिफ़ादा करें। ये बहुत ही अहम दम है जो आप पर जादू करता है और बार बार जादू करता है, करवाता है, जादू करवा के लेकर आता है। वो सब के सब जो लवाज़मात हैं जो वो करते हैं, करवाते हैं, लेकर आते हैं, वो आप पर असर नहीं करेगा। इस दम के सुनने की बरकत से वो उन पर लौटकर उनको ही तबाह बर्बाद कर देगा। क्या होगा, दोबारा फिर ज़रा ध्यान से सुन लें मेरी बात, कि जो आप पर जादू करता है या जादू करने वाला है, जादू करवाता है या जादू लेकर आता है और आपके ऊपर इस्तेमाल करता है, वो सब के सब इस कलाम की बरकत से, इस दम के सुनने से सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनका जादू किया हुआ उन पर ही लौट कर उनको तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तनज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तनज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तनज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या शाफ़ी या काफ़ी या सलाम बिहक़्क़ि यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफ़ी या काफ़ी या सलाम बिहक़्क़ि यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। या शाफ़ी या काफ़ी या सलाम बिहक़्क़ि यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب 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 إليك البصر خاسئا وهو حسير إليك البصر خاسئا وهو حسير إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اے اللہ رب کریم رب رحیم، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ اس کلام کے صدقے، یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں، جادو کروانے والے ہیں، جادو لے کر استعمال کرنے والے ہیں، جادو لے کر لوگوں پر جو پھینکتے ہیں کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یا اللہ اسی جادو کو لوٹا کر ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ان جادوگروں کو، جادو کروانے والوں کو تمام کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے. یا اللہ جو بھی میرا دم سن رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جتنے بھی ہیں، یا اللہ ان کو اپنے رحم و کرم میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اپنی سلامتی عطا فرما. یا اللہ جو بھی ان پر جادو کر رہا ہے، جادو کروانے والا ہے، جادو لے کر آتا ہے ان پر کرنے کے لیے، یا اللہ تمام کو نیست و نابود فرما دے، تمام کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ اپنے صحابہ کرام کے صدقے سے، اس کلام کے صدقے سے، ان پیاری آیات کے صدقے سے، یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں، یا اللہ جو ان کے کاموں کو تباہ کرنے والے ہیں، یا اللہ جو ان کی صحتوں کو تباہ کرنے والے ہیں، یا اللہ جو ان کے رشتوں کو تباہ کرنے والے ہیں، یا اللہ ان پر اس جادو کو لوٹا کر ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ان کو اس جادو سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی سننے والے ہیں، یا اللہ ان کو اس سے استفادہ عطا فرما دے. یا اللہ اس دم سے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ اجرا عطا فرما دے. یا اللہ ان کو آسانیاں عطا فرما دے. یا اللہ ان کے جو کاروبار بند کیے گئے ہیں جادو کی وجہ سے، یا اللہ ان کی صحت خراب کی گئی ہے، بیماریاں لگائی گئی ہیں، یا اللہ ان کے رشتے خراب کیے گئے ہیں، یا اللہ ان تمام کو، یا اللہ ان کلام کی برکت سے، یا اللہ ان آیات کی برکت سے، یا اللہ ان کو طاقتور رشتے نصیب فرما، اچھی صحت عطا فرما، اچھی دولت نصیب فرما. یا اللہ دولت میں آسانیاں پیدا فرما. جو کام کاج میں فیکٹریاں بند ہیں، دفتر بند ہیں، سروس بند ہے، نوکری ختم ہو گئی ہے، یا اللہ ان کو دوبارہ عطا فرما. یا اللہ ان کو دوبارہ عروج عطا فرما. یا اللہ ان کا زوال ختم کر. یا اللہ جادو کرنے والوں کو تباہ فرما. یا اللہ ان کے اوپر زوال عطا فرما. یا اللہ ان کلام کے صدقے سے، ان کلام کی برکات کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے، یا اللہ ان جادوگروں، جادو کروانے والوں کو زوال پذیر فرما. یا اللہ ان پر تباہی عطا فرما. یا اللہ ان پر ہلاکت فرما. یا اللہ ان کو جہنم کے گڑھے میں یا اللہ پھینک دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا كافي يا سلام بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا شافي يا كافي يا سلام بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا كافي يا سلام بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا كافي يا سلام بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ऐ अल्लाह इस कलाम के सदक़े से या अल्लाह इन आयात के सदक़े से या अल्लाह जो भी ये दम सुन रहे हैं औरतें हैं बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं मर्द हैं औरतें हैं या अल्लाह तमाम के या अल्लाह मुसीबतें आफात आजमाइशें बीमारियां तमाम ख़त्म कर या अल्लाह जिनको सेहत की परेशानी है या अल्लाह जिनको हेल्थ की या अल्लाह जिनको कारोबार की परेशानी है नौकरी की परेशानी है तमाम परेशानियों को ख़त्म कर या अल्लाह जादू करने वालों को उन्हीं के जादू से तबाह बर्बाद फरमा या अल्लाह जो इन पर जादू करते हैं या अल्लाह बार बार करते हैं करवाते हैं पैसे लगाते हैं जो भी जितने भी इसमें शामिल हैं या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा के या अल्लाह इनको अपनी सलामती अता फरमा या अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख या अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा या अल्लाह इनको कारोबार में वसअत अता फरमा नौकरी में वसअत अता फरमा या अल्लाह जो भी इनके दुश्मन हैं जेलसी करते हैं हसद करते हैं नज़र बद लगाते हैं जिन्नात की वजह से जिन्नात के ज़रिए से जादू के ज़रिए से किसी और ज़रिए से जिस तरह भी करते हैं या अल्लाह उन्हीं के जो मामलात हैं उन पर लौटा कर उनको तबाह बर्बाद फरमा या अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ सलामती में जगह अता फरमा या अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रख या अल्लाह इनको अपनी सलामती में रख या अल्लाह अपनी रहमत में रख या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। मैं जो आयात अब तिलावत करने लगा हूँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुबारक पर जब गए थे उस वक़्त अल्लाह की ज़ात ने तोहफ़ा अता फरमाया था। ए अल्लाह इस तोहफ़े के सदक़े से या अल्लाह सूरह बकरात की जो आखिरी आयत हैं जो तूने मेराज में अपने प्यारे आका को प्यारे महबूब को जो अता की थी इसके सदक़े से या अल्लाह जो जादू करने वाले हैं जादू करवाने वाले हैं जादू के ऊपर पैसे लगाने वाले हैं या अल्लाह तमाम को उनके जादू से ही तबाह बर्बाद फरमा। ये जो दम सुन रहे हैं या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा अपनी रहमत अता फरमा या अल्लाह इनको अपनी सलामती में जगह दे या अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रख। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिqu बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ऐ अल्लाह इन बाबरकत आयात के सदक़े से या अल्लाह जो तूने अपने महबूब प्यारे आका को महराज के मौके पर तोहफ़ा अता फरमाया था, या अल्लाह इस दम सुनने वालों को बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, या अल्लाह इसकी बरकत से, इस तोहफ़े की बरकत से या अल्लाह इनकी तमाम आजमाइशों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम जो जादू इनके ऊपर किए गए हैं, सेहत के ऊपर किए गए हैं, इनकी दौलत पर किए गए हैं, इनके रिश्तों पर किए गए हैं, या अल्लाह उनको दूर फरमा कर, या अल्लाह उनको वापस उन्हीं पर लौटा कर, या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, या अल्लाह अपनी सलामती में जगह अता फरमा, या अल्लाह इस तोहफ़े के सदक़े से, या अल्लाह अपने प्यारे महबूब को जो तूने तोहफ़ा अता फरमाया था, इस तोहफ़े के सदक़े से या अल्लाह इनकी तमाम आजमाइशों को ख़त्म कर, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को गुलजार बना दे, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को दुनिया में ही जन्नत बना दे, या अल्लाह इनको इत्मीनान अता फरमा, या अल्लाह इनको खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इस्तिताअत अता फरमा, या अल्लाह इन दम सुनने वालों की ज़िंदगी में बरक़ात अता फरमा, या अल्लाह इनके रिज़्क़ में, सेहत में, या अल्लाह इनके तमाम रिश्तों में या अल्लाह बरकत अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा रुजिअल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर सुम्मा रुजिअल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर सुम्मा रुजिअल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ऐ अल्लाह जो भी दम सुन रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, या अल्लाह इनको अपने अस्माउल हुस्ना की सिफ़ात के सदक़े से या अल्लाह इनकी बरक़ात के सदक़े से इन पर रहम फरमा, या अल्लाह इनके लिए रहीम हो जा, करीम हो जा, गफ़ूर हो जा, रहीम हो जा,
یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں، جادو کروانے والے ہیں، یا اللہ جو جادو لا کر ان پر اثر انداز ہونے والے ہیں، یا اللہ ان تمام کے لیے جبار قہار ہو جائے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ اپنی جباری قہاری سے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ جتنے بھی دم سننے والے ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما دے، یا اللہ جو ان پر دوبارہ جادو کرواتے ہیں، دوبارہ ان کو تنگ کرتے ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یا اللہ اپنے ان اسماء الحسنہ کے صدقے سے، اپنے پیارے ناموں کے صدقے سے، ان کی برکات کے صدقے سے یا اللہ ان کے لیے تو رحیم کریم ہو جا، یا اللہ ان کے لیے تو غفور الرحیم ہو جا، یا اللہ جو کرنے والے ہیں، یا اللہ جو کروانے والے ہیں، یا اللہ جو جادو پر خرچہ کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کے لیے جبار قہار ہو کر یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے، یا اللہ ان کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ دنیا دیکھتی ان کا تماشا دیکھتی رہے کہ یہ کیا ظلم کرتے تھے، یا اللہ ان کو ظلم کو یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نشانہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد